Prvi prilog u današnjoj emisiji posvetili smo čoveku za kojeg možemo reći da je odgovoran i zaslužan što su mnoge stare beogradske kuće zaštićene od rušenja. Bio je to prvi direktor Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Jovan Sekulić. Među objektima i celinama koje su spašene zalaganjem njega i njegovih saradnika su i delovi Knez Mihajlove, staro jezgro Zemuna, Skadarlija, kuće Jevrema Grujića, Laze Lazarevića, Jovana Cvijića i mnoge druge. Opasnost koja je bila vrlo otvorena posle Drugog svetskog rata kada se krenulo naravno u obnovu zemlje, pretila je da praktično uništi spomeničko nasleđe koje je postojalo na teritoriji grada Beograda. To je bila borba ogromna. I ovo što sam rekla i Knez Mihajlova i Kopitarova gradina, Skadarlija, recimo staro jezgro Zemuna, to je bilo čudo da vi nekome kažete da one kuće u Zemunu vrede i da je to jedna celina, da o toj celini treba voditi računa. Pa, znate, da kažem i sada, evo, još uvek mi se borimo za neke kuće i još uvek imamo neka suprotstavljanja šta sa njima, kako ih obraditi, a da ne pričamo o svim ovim čudima koje se sad dešavaju, ta nadziđivanja, preuređenja, tavanski prostori. To je nešto što u naše vreme, ono prvo vreme, hvala Bogu, toga nije bilo. Jovan Sekulić je kao prvi, to je već isto vrlo poznata stvar, kao prvi spomenik kulture u tom periodu, od momenta osnivanja zavoda, zaštitio kuću Dom Jevrema Grujića, kome je pretila velika opasnost da bude srušen, jer je projektom Bojana Stupice, Ateljea 212, taj objekat zaista bio predviđen za rušenje. Jer su nam govorili spomenici kulture, to su srednjovekovni manastiri, to su Sopoćani, Mileševa, Gradac i tako dalje. Ali ovo kada smo govorili da treba zaštititi kuće u Knez Mihajlovoj ulici, normalno na predlog Jovana Sekulića i drugih saradnika koji su to vreme radili, onda su nam rekli, a šta će vam te kuće u Knez Mihajlovoj ulici kad takvih kuća imate u Pančevu? To je ceo grad tako formiran od takvih kuća. I to baš ljudi koji su u to vreme bili na vodećim mestima u Urbanističkom zavodu. Znači, pre svega zahvaljujući Jovanu Sekuliću koji je imao tu komunikativnost sa ljudima, koji je umeo na neki drugi način da ih ubedi, da te kuće treba ih samo popraviti, treba im dati neku drugu namenu, treba ih osvežiti i one će onda da sinu u Beogradu i to je onda taj Beograd. Znači, Beograd nije samo Kapetan Mišino zdanje, jer to je bilo zaštićeno. Beograd konak Kneginje Ljubice, konak kneza Miloša u Topčideru, Saborna crkva, jer to je bilo za tadašnju javnost u Beograda, to su spomenici kulture. A moje kuće za 19. veka, Kopitarova gradina, to je bio jedan od prvih, recimo, poslova koje sam radila, u kući u Jelene Četkovića, Đure Daničića, u Hilandarskoj ulici, kuća Laze Lazarevića, to nije bilo ništa. One male kućice, prizemne, stambene, to je trebalo sve da ode. Znači, to je bio spisak od 50 objekata, a posle toga, kada smo mi napravili tu evidenciju prvu arhitekture, to je bilo preko 300 objekata. Znači, prvo ste morali nešto da naučite, pa onda da idete u svet. Kasnije, vi to znate, mi smo pravili izložbu, pokazivali to arhitektonsko nasleđe, ali to je sve mnogo kasnije bilo. Opšti utisak da je umeo da pronađe prave ljude i stručnjake i da se okruži ljudima koji su prepoznali njegove, da kažem, u to doba počinjanja rada na zaštiti, vizionarske ideje i da ih animira da se zaštitom bave na i naučni i praktični način. Kada pričate o njemu i spominjete njegovo ime, apsolutno ćete imati uvek najbolje priče i utiske vezane za rad sa njim, odnosno osvrt na njegov doprinos zaštiti kulturnog nasleđa. Jovan Sekulić je ostavio jednu knjigu koja se zove Putevi zaštite spomenika kulture i u kojoj je on u stvari dao praktično jedno svoje sećanje i svoje kretanje kroz posao zaštite spomeničkog nasleđa. U toj knjizi se najbolje, tu su u stvari i neke njegove novinske izjave, nastupi u medijima, njegovi, naravno, pisani komentari povodom određenih tema i problema u postupku zaštite. Znači, mi pregledom pre svega te knjige možemo vidjeti koliki je on bio borac za svaki pojedinačni objekat, a posebno za spomeničke celine.
Naročito se zalagao za prostor Beogradske tvrđave, zatim za prostor starog jezgra Zemuna. Kosančićev venac takođe video je kao neki beogradski Montmartre i to je bila želja i ideja koju je prosto želeo da se realizuje. Mi to još uvek nismo postigli, ali nadamo se da ćemo te njegove ideje koje su i zapisane realizovati jednoga dana, ali ono što je još važnije, to je upravo to živo sećanje koje je prisutno kod mojih sadašnjih stručnih saradnika sa kojima naravno dnevno komuniciram i drugih ljudi iz oblasti zaštite koji nisu u ovoj instituciji, koji se svi naravno sa pijetetom osvrću na njegovu ličnost i na njegovo delo i zbog čega smo mi danas zapravo i ovde da u osvit dana sutrašnjeg, kada bi on obeležio 90 godina od svoga rođenja, mi otkrijemo naravno bistu koju je porodica poklonila Zavodu za zaštitu, koja je delo akademskog vajara Mihajla Paunovića i koja će nas ovde trajno naravno sećati na njegov rad i doprinos zaštiti spomenika kulture u prestonici. Posetu Gradskom zavodu za zaštitu spomenika iskoristili smo da čujemo i šta je to čime će se služba zaštite Beograda baviti tokom 2011. godine. Završeni su radovi na restauraciji sale ratnika u zgradi Generalštaba. Na pomolu su radovi na nastavku restauracije i revitalizacije interijera. Prosto čekamo sredstva za realizaciju nekih projekata koje smo već uradili, a to je projekat za obnovu Šejh Mustafinog turbeta, takođe spomenik kulture. Radimo projekat za obnovu spomenika zahvalnosti Francuskoj. Vrlo smo aktivni u tom nekom smislu pripreme i analize istraživanja projektne dokumentacije.